Sa atong unang pagbasa, mga igsuon, gihisgutan ni Moises ang balaod sa Ginoo. Unya gitagaan niya og emphasis nga tumana gid ninyo kining tanang balaod nga akong gisulti kaninyo, nga gipasulti sa Ginoo kaninyo, aron mo mabuhi didto sa inyong yuta nga sudlan katong promised land. Niya kung dili gani ninyo tumanon, mga matay gyud mo. Tinuod ba ni o dili? Tinuod gyud eh. Parehan ng balaod lang nato nga simple kayo kanang traffic light. Sunda ginang green o red. Supaka na. Supaka ba? Labi nag-anaan ng mga highway. Sige, supaka. Patay gyud ka. Bisan lang gani kanang managinot ka kanang orange, unsa may pasabot ana inig ingong orange, aw yellow ba na? Unsa man na? Dagan o honong na? Honong pa na siya kanang yellow, honong na. Kung ikaw padung na ka mo green, ayaw usag dagan, honong usa. Pero pangandam na kay padung na kamudagan. O ang imo sang gasunod ana red para nimo, gadagan ka, ang warning ana hunong na, ayan na paningkamot og labang. Pero lahi ko no dinis Pilipinas, ang green dagan ka, red hunong ka, ang yellow lumba ta. Mao na mga matay gyud. Supak man yun. Nya ingos Kristo, bisan ang gamayng litras balaod. Pareanang mo ingon si Kristo, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Kinsay nituman ana, tasang kamot. Mao nang inyong mga naong kusmod kayo. Ngano man, kung tumanon gina nato sa tinud-anay nga pagtuman, musod gyud ang tinuod nga kalinaw, kalipay, kaangayan, hustisya ug kalambuan. Kung tumanon gyud nato ba? Imagine kining ni arong grupuha dinhi, ibaligya ninyo ang tanan ninyong katigayunan ug ang halin ihatag ninyo sa mga kabos. Pila ka kabos ang moarang-arang ang kahimtang? Di ba? Kani pa lang niya, apil na mong monitor diha sa atong online. Pero magsigi gani taging dili oy naago sa kuy akong panginahanglan, ako gining tigomon og kanisang gidaghanona og kamo na as online na nagsunod nako mga 240,000 na mong subscriber, mutigom tang tanan para ani pila ka kabos ang wa na kay kanon. Mo na awa mo kasabot. Muna ang pagtuman sa balaod, dili lang matud pa ni Kristo ang litra. Pero apil sad ang iyang espiritu. The letter and the spirit of the law. Muna ningon si Kristo, wa ko moanhi aron pag salikway sa balaod ni Moises, ni anhi ko aron tagaan og hingpit nga kahulugan. Unsa may hingpit nga kahulugan? Nga both letter and spirit of the law tumanon gyud. Og unsa may spirit of the law? Unsa man? Nganong naghimo man ta ng balaura? Unsa may espiritu gyud para ni Kristo o para nato mga Katoliko o mga Kristiyanos, mao ni sila ang pipila ka espiritu. Una, tungod sa gugma. Gugma. Kinahanglan gyud nga ipatuman ang balaod uban sa gugma. Ikaduha, hustisya, justice. Dili pwedeng ipatuman ang balaod for your personal gain. Kinahanglan gyud na ay hustisya. Ikatulo, para sa kalinaw. Kalinaw, peace. Kung magpatuman tagbalaod nga mo resultas kagubot, dili na siya spirit of the law. Ikaupat,
kahiusa, unity. Kung magpatuman tagbalaod nga mo resulta sa division, dili na maayong pagkatuman, di na spirit of the law. Nya, punan natos ikalima. Unsa may ikalima? Salvation of souls, kaluwasan sa kalag. Kung magpatuman tagbalaod nga maimpirno na lang sadta, sumala sa atong doktrina sa simbahan, ayaw na lag ilahos. Kanang same-sex union, makahatag ba na siya sa tuyunang spirit? Gugma? Yes, check. Kaya naghigugmaay mo na sila. Makahatag ba naghustisya? Wrong. Nga naman, unsa may hustisya nang dinam na sila manganak? Unsa pay sunod? Makahatag ba kalinaw? Posible. Check na lang na siya. Makahatag ba kahiusa? Posible. Check na siya. Katapusan, makahatag ba kaluwasan sa kalag? Wrong. Kung naa gani usa wrong ani, ang pagpatuman sa balaod, sayop. Basta naalay usa nga wrong, sayop na. Yeah. Kanang niingon si Kristo, kung tamparuson imong pikas aping, ipasagpa lang sang pikas. May ko na be, ato ko nung i-check. Ang sa tuyo na, nagpakita ba gugma? Yes! Ang nahigugma, andam ginang magpakamatay siyang gihigugma. Ikaduha, naghatag bag kalinaw, samot na, di yun mo magkagubot. Nga naman, inigpiti ni mo, wag gubot kayo, mong kamubaos. Linaw ra. Nga. Kaduha, magkahiusa ba? Yes. Kaya di man gito mo biya ni mo, magsige ra man tong tamparos. Di magkahiusa ra gyud mo, malinaw gyud mo. Nya magkahiusa, asa to magkahiusa, asa to usa? Hustisya. Yes. Nganong hustisya man? Tungod kay part man na sa imong gisaaran didto simbahan sa kasakit ug sa kalipay, sa kahamugaway ug sa kapito. Sa ato pa imong gifulfill ang inyong promise. Hustisya na, pero mukuan ka mo biya kas inyong promise, sama nang moingon ka, akong promise ninyo 20 pesos ang kilos bugas, iglingkod nako. Nya imo nang giusab, aw di injustice na. Di ba? Katapusan, makaluwas ba o kalag? Makawagtan bagsala? Yes. Nga naman, kadtong nitamparos nimo nga dili jud ka musokol, wa to katakod ang iyang sala nimo, katong iyang anger, katong iyang jealousy, katong iyang pagka-judgmental, wa katakod nimo. Gasige ra kag ingon niya, this cannot change my love for you. Nya sa dihang bunog na kay ka nga wa jud ka musokol, unsa may nahitabo sa imong nagtamparos nimo, naka-realize, nagmahay og nihilak sad og ni luhod pagani og nangayog pasaylo nimo. Nganong niluhod man kay naghigda na mangkas bunog nimo, di na makakabarog. Nya pagka humanyag pangayog pasaylo nimo, patay dayon ka. Unsa may mahitabo, makonvert to siya. Mausab siya. Wa ginakatakod sa inyong silingan. Nausab ra siya. Nya gilubong ra sad ka nga malinaw. O, di ba? Unsa man? Sunod mo na, dili. Uy. Di ganita mong sunod anang pag-implement sa balaod, literally and spiritually. The letter and the spirit of the law, magkagubot gyud ta. Magkagubot. Ang pag-implement sa balaod sa warrant of arrest sa ICC ngadto ni President Rodrigo Duterte, sa tan-aw ninyo, nakapasar ba sa spirit of the law? Ha? Natuman ba ang spirit of the law sa atong Philippine Constitution, sa atong justice system, bisan pagani sa statutes sa ICC? Daghang mga letters diha, gani dili lang yun letters, provisions nga wa matuman matud pa sa gipakita dito sa Senate hearing o sa mga komentaryo sa mga lawyers o mga vloggers.
Nakita dito nga sa 1 to 7 nga steps sa Article 59 sa statute sa ICC. Ang number 1 ran o number 7 mo'y natuman, questionable ang 2 to 6. Sa ato sang Philippine Constitution nga nag-ingon, no person shall be deprived of liberty, life, and unsa patong usa? Life, properties, liberty without due process of law. Daghan kay dihang questions niya sa ato sang justice system nga nag-ingon dili pwede nga ang foreign nga warrant of arrest i-apply sa Pilipinas without the court decision. Kinahanglan usa moagi sa atong korte o niya ang korte nato mo'y mo-issue og warrant of arrest in relation aning foreign nga warrant of arrest, example ICC. Wa gyapon kuno na matuman ingon ang mga balaod. Nya unsa may resulta? Ang impact dili gugma ang nitubo, anger. Ang mga supporters, di man gud ta kalimod mga igsoon, ang tao na aginay supporter. Ako'y mga supporters, di ba? Kamo supporter mo na ko. Hoy. Yan, namalit na mog slots. Oh, magyapon. Igo ramos letter, yes, pero ang spirit, wa. Ang spirit, ani, kung supporter mo na ko, palit yung mog slot. At least one slot, 100 pesos. Kunya, kung ang tulo na to ka slots, SBF DAG, kaning God's Healing, GHDP, inyo sa nang palitag usa, o ang sa tong usa, haligi para ni ma-HPMM, 100 sana, 700 inyong paliton. Mo na spirit of the law. Spirit of being supporter ni Father Siano. Dili lang kay magsigira mo diag basa niya, katawa-katawa niya, inighuman, igingon, slot di ay. Ay lang na slot. So, igo ramos letter, wa mo sa spirit. Karon unsa may reaction? Ang mga supporters ni President Duterte throughout the world mipakita og negative reaction sa pagpadala niya ngadto sa ICC. Ginamit ang balaod nato dinhi nga gi-accuse sa aning mga supporters nga illegal, pasabot wa motuman sa spirit and letter of the law, illegal, gani gitawag pa ron nila kini og kidnapping sa mga supporters na. Pero sa mga nag-propose nga dakpon si President Duterte, ni gamit po sila sa balaod, ang rason sad nila nga dunas po'y nagsuporta nga balaod niini. Pero mailhan na nato kung tinuod ang supporting law na convincing, kay kining ni ang ni-react negatively, masatisfy ang ilang gibati. Mura magwa ni samot manoon, kada nila explain musamot manoon, motong paghumag hearing sa Senate, dito gi-explain ang mga side nga arrest ni President Duterte, ni-explain sila dito. Nisamot man ang reaksyon sa mga tao kay tungod ani atong social media nga inigsulti nimo karon, ikaunya mabati na nas tibuok kalibutan, ni react na nagrally ang mga tao. Doon naman dihay kanang naghatag og post sa Facebook, Google ba to o Facebook, nga akong nabasa, iyang giswayan og kaning tan-aw ang history sa ICC diha sa The Hague. Doon ay iyang gimensyon nga mga 3 ba to o 4 ka mga head of states nga napasakaan sa dihag sumbong nga crime against humanity. Mga 4 to kabuk iyang gimensyon, murag ikalima karon si President Duterte. Ambot ba ko masayop ato. Kining 4, pulos gini sila, dunay mga supporters nga nipakita og negative reactions. Dunay pagpriso na dito na nagrally
hundreds of people nagrally, naasay thousands of people nagrally. Ug tungod sa ilang pagrally, ang kanunay nilang gitawag o gisinggit, this is political harassment or politically motivated na pagpriso. O kining upat or tulo ba to ka mga head of states giabsuelto sa ICC. Pero kaniko nung panahon ni President Duterte karon, first time in the history of ICC nga dili hundreds, dili thousands ang nagrally. Nya katus ang kasagaran atong nagrally atong previous nga naabsuelto didto ras ilang nasod. Karon kang President Duterte, ang rally, millions of people ang nagrally. Millions. Nya dili ra din his Pilipinas, many countries in the world, especially mga prime countries like Canada, Australia, America, Japan, Hong Kong, mga dagkong cities, UK o uban pa na nagrally. Thousands of people, labi na dito sa Dahig, dito sa una, Dahig, ang katong mga previous nga ilang gisgutan, thousand or hundreds of people magrally dito. Pero karon ang nagrally dito di atong 24 thousands from all over Europe. Nangadto sila. This is phenomenal. Ngano man, klaro kaayo nga dunay dakong question mark sa pagpatuman sa atong balaod, both spirit and letter of the law. O karong buntag na ako'y gitan-aw nga vlog, misulti ang mga OFW. O kini dako kay ni siyang kurat. Sugod ugma kay birthday man ni ugma ba? Friday, 28 no? Birthday ni President Duterte karong 28. 1 week from March 28 to April 4, ang mga OFW nga nagsuporta ni President Duterte, mag-zero remittance sila nga his Pilipinas. Imagine na kana nga reaction. Nya gabaha na ron sa social media nga daghan ang moingon, moapil ko. Zero remittance sila for this period. In support, pagpakitag protesta ngadto sa nahitabo ni President Duterte. Dili na ni siya basta-basta naman ay uban moingon, kanang inyong rally binayaran man na, hinakot man na, pero mag-zero remittance ka. Di na basta-basta, apil ng ilang pamilya ang nag-suffer. Giunsa nila pag-convince ang ilang pamilya nga, di lang sa remit karon kay magpakita tag-suporta. Di sa ito pa, usa ka OFW, nag-support og 5 ka pamilya or 3 ka pamilya. Nya mo agree sa to sila, i-multiply na nimo og pila na sila kabuok sa nagpakita karon dito, dili mo ubos sa 100,000 ka OFW. Ang nagpakita og suporta ni President Duterte throughout kanang ni-rally lang, kanang naalang giskarsada ba. Pero naapa man ay uban nga wa kaadto didto. Ibutang ta lang og moabot nag mga 300,000 ang mo apil ana. Plus pagyud sa ilang pamilya dire, pila man di ay ka millions of Filipinos are willing to show nga mag-antos mi. Mas may pag mag-antos mi nga wa mi kaon or wa mi budget karon aning mga adlawa kaysa padayono ninyo ang kasakit namo nga ang atong balaod wa ninyo tumana in a literal and spiritual with literal and spiritual satisfaction. Mga igsoon, isip pari, na alarm ko ani nga naman matod pa sa panultihon lagi, Vox Populi, Vox Dei. Sabot mo na? The voice of the people is the voice of God. Kung majority nas mga tao mo tingog na gani,
pasabot mo na nay tingog sa Ginoo. O giunsa man pagtingog aning ato mga Filipinos, pinaagi og prayer rally, peaceful gathering, dili inisog, dili revolusyon, kung dili peaceful rally, hunger rally, hunger strike of remittance. Hinaot unta nga mamati ang atong mga leaders karon. Mamati sa mga tao, mamati sa Ginoo. Dili mo padayon og insist niining mga decisions nga ang resulta maghatag og kadaot, kagubot, panagkabahin-bahin og kasakit sa daghang mga tao. Yes, sad-an gitingali si President Duterte, pero unsa may gipangayo niining mga supporters, pabalika lang dinhi sa Pilipinas, dinhi siya ikiha, dinhi siya kasuhi, og makonbikto, dinhi siya prisuha hangtod mamatay. Kana ra gyud gipangayo. Wa mo ingon ni mga supporters nga way sa si President Duterte niining iyang EJK, crime against humanity. Pero pwede ba anhi lang dinhi prisuhon, anhi lang dinhi kasuhan, anhi sa dinhi huwaton og kanus mamatay diha sa prisuhan kung mao man gid nay iyang sala. Nganong ibutang mangyod didto? Og ang lain sang wish ni President Duterte, sigihan niyag balik-balik, bisag katong hapit na siya dada, sige niyag balik-balik, ingon siya, gusto ko nga ang mo hearing sa akong kaso Filipino court. Gusto ko nga ang muhukom nako Filipino judge. Di ko gustong hukman anang foreigners, kay wa ko maghago para sa foreigners, naghago ko para sa nasod. Muna ang akong isig ka Filipino mo'y muhukom nako aron mapamatud-an nga ako di ay nakasaha ko sa akong isig ka Filipino. Nganong ang lain mang tao, lain mang nasod ang muhukom, lain mang lahi nga wa man siya gibuhat dito, wa man siya foreigner nga gipatay, wa sad siya nasod nga iyang gipakialaman. Dinhiraman gid siya sa Pilipinas, wa man siya drug war kuno against wa man siya war against drugs dito sa Amerika, dito sa UK, dito sa Germany, ni araman sa Pilipinas. Kung sayop mang iyang gibuhat, gusto niya ang Filipino judge, ang Filipino court, maoy mo hukom niya, mo papriso niya, and he is willing to rot inside the jail. Kanindot, ana, spirit of the law gina, and letter of the law. Nganong ihikaw pamanggid na, mo na reaksyon karon ni ining mga Filipinos nga supporter ni President Duterte. Tinuod, nag-enjoy sad ang mga anti-Duterte. O kinsa may atong angay paminawon ani, mamalandong lang ta. Nakapapahawa ko giyawa tungod kay naggamit ko sa gahom sa Ginoo. So kinsa ra may angay mag-away, ang Ginoo o ang yawa, ang gahom sa Ginoo versus gahom sa yawa. Pero kita gusto ta nga magkahiusa, isip nasod, isip katilingban, isip pamilya. Ayaw jud gamit sa gahom sa yawa. Hinginli ang gahom sa yawa. Ani ana sa laing lipat-lipat sa yawa. Unsa may gibuhat niingon dire, nangayo sila og milagro aron pagpaila nga siya pinadala gyud sa Dios. Sige, pag milagro diha gamhanan man ka. Wa magmilagro si Jesus. Ngano man kay kanang milagro usahay gamiton sad na si yawa. Milagro ba? Kusog sa kanang yawa mo milagro, kanang healing. Ay sus, kamaayo siyawa ana. Kanang mga magical nga kuan, magic nga kanang kamatuoran sama anang inig ampo nimo nga makadaog kag loto. Tagaan din kag numero nya mo gawas dayon. Ay sus. Dag kamao kay yawa ana. Ganang bisan gani kanang muampo ka siyawa nga
mamatay ng gakontra nimo, kanang gasige bag daot nimo ba? Ana, mamatay dayon na, mabangga pa na. Nya moingon ni Jesus, praise the Lord, gidungog na gitaos, Ginoo akong pag-ampo. Gatuo ka Ginoo mo ni dungog, iyawa mo gabuhat ana ay. Sunang kay nag-ampo kang mamatay unta nya na nahitabo gyud. Ana, naama na. Kana day mga witchcraft di ay, kana day mga barang inana, di ba? Mao man na. Kamao kay yawa ana kanang mga magic ba? Labi na ginang healing, may kay yawa ana kanang gitawag natog mini nga healing. Kana bang aron lang ka mahimong fanatic anang healing. Unsa may dili mahimo sa yawa? Ang pagtug-an sa kamatuoran. Kay bakak man gina siya, mahadlok na siya sa kamatuoran. Nilain na sang lingi sa imong tupad. Ing na di ka mahadlok sa kamatuoran. Daghan kayo mahadlok sa kamatuoran. Kana lang kamatuoran sa color sa imong buhok. Hala, kuluran daig lain. Kamatuoran sa purmas imong kilay. Hala, kiskisong yung kamatuoran kay ilisan anang bakak kanang badlis. Ana. Kamatuoran sa color sa imong naong, hala, ilisan. Hastang kamatuoran gud sa purmas imong pilok, hala, sumpayan. Ang kamatuoran sa purmas imong kuko, hala, sumpayan, gyapon. Pastilan. Hasta kung kamatuoran sa imong genital organ, ang babae, ilisan og genital organ sa laki, ang laki, ilisan sa genital organ sa babae, tigyod mo dawat sa kamatuoran. Hastang mga asawa makigbuwag sa bana, di gyud kadawat nga iya ginang giangkon nga iyang bana, iya ginang gipakaslan. Hasta sa mga bana dili mo angkon sa kamatuoran nga iya ginang asawa. Unsa may mahitabo kun mo angkon tas kamatuoran? Ang una gyud mga igsoon, mawagtang ang yawa. Ikawagtang sa yawa, magkahiusa ta. Munang niingon si Jesus diri, ang dili dapig kanako, batok kanako. Unsay pasabot ana? Ang dili magpuyo sa kamatuoran, batok kanako. Ang dili mutabang kanako, pagtigom, kay siya truth man, and then ang kamatuoran mohiusa man. Ang dili mutabang kanako, pagtigom, nagpatibulaag. Karon sa atong nasod, sa kampo ni Duterte o kampo ni Marcos, kinsa Manila ang naningkamot pagtigom? Ay nalagtubag. Karon atong palapdan, sa tanan nga mga kandidato karon o kandidata sa politika nga nang-apply aron atong pilion kunuhay atong palingkoron diha sa Senado, sa Kongreso, sa sa probinsya, gobyerno, sa mayor, sa pagkakonsihal, kinsa Manila, ani ang naningkamot pagtigom sa mga Pilipinos, kinsa sad nila ang nakapatibulaag. In short, kinsa man ani nila ang kusog kay mopuyo ug motug-an sa kamatuoran, kinsa sad nila ang hilabihan kabakakon. Dili nato pilion ang kaning mga bakakon. Kining nag-promote aning pagkabahin-bahin nato, di nato pilion. Ang atong paningkamutan pagpili kining mga kandidato, kandidata nga naningkamot tigom paghiusa sa mga Pilipinos dinhi og didto sa gawas nasod. Ato nang pilion sila. Kana bang anda mo antos aron itug-an og puy-an ang kamatuoran? Dili tingali perfect, pero at least ang rumbo sa ilang kinabuhi mao ang pagtan-aw, ang pag-angkon ug ang pagsunod unsay kamatuoran. Kana magkahiusa kita. Dili na nang sigig pamakak kay makapabungkag na nato. Sige, atong suwayan og suta ang kamatuoran. Ari usa ta aning hot kaayo nga isyo, ang
ang pagkapriso ni President Duterte dito sa ICC. Unsa may mga kamatuoran ani. Dunay warrant of arrest gikan sa ICC. Kamatuoran na karon. Nigawas na nga naa gid ay. Nya ang kamatuoran nga way kaso sa EJK si President Duterte dinhi sa atong mga korte sa Pilipinas. Kamatuoran sad na. Ikaduha, na ang kamatuoran wa siya tagai og due process gikan sa atong nakanang giman. Ang unang pagbasa gihisgutan dinhi ni Propeta Oseas ang auhag sa Ginoo nga ang tao nga mibiya kaniya ang Israel kinahanglan nga mobalik nga mahinulsulon. Ingon siya, andama ang inyong igsusulti. Muangkon ta nga kita nakasala og mangayo tagpasaylo sa Ginoo. Nya inig abot na anang panahona nga mahinulsulo ng atong kasing-kasing og mangayo na tagpasaylo sa Ginoo og muangkon ta sa atong sala. Niingon dayon ang Ginoo, himuon ko silang matinuohon og higugmaon ko sila. Mahimo akong sama sa yamog alang sa Israel ug mamulak siya sama sa liryo, mugamot siya pag-ayo daw usa ka dakong kahoy, mulipang ang iyang mga salingsing ug mahisama siya katahom sa olibo ug mga limyon siya sama sa Libanon. Kanindot di ay sa pag kanibang atong higugmaon ang Ginoo. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, ningon, ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Mao ni ang sawop amataw si Hesus dinhi sa kalibutan, mao ni ang auhag sa Ginoo. Lingiyay mong tupad. Ing naunsa roy imong hinulsulan. Ang di mulingi padong sa impierno. Unsay imong hinulsulan, pulos man kita mga sadan. Kanang wa mulingi bahala na mo diha. Pulos kita sadan. Mo na pag-ingon diri ni Hesus, ang dakong sugo duha day kabuok, dakong sugo pero connected ni silang duha. Higugmaa ang Dios labaw sa tanan, sa tibuok mong kasing-kasing, hunahuna, kusog, kalag. Unya ang ikaduha, higugmaa dayon ang imong isigkataw sama sa imong kaugalingon. Kanus aman ta makasa sa Ginoo, kanang higugmao na nato ang atong kaugalingon, unya gamito nato ang atong isigkataw para malipay ang atong kaugalingon. Kamong mga asawa nga ni adinhi, kinsa ninyo ang nahigugma gyud sa inyong bana sama sa inyong kaugalingon? Kanabang di gyud mo masuko, di mo magyaw-yaw sa inyong bana. Tasa ka mo? Pulos-pulos gyud mo mga yawanon. Kay sama gunas imong kaugalingon, kanus amang ka nagyaw-yaw sa imong kaugalingon. Wow, magyaw-yaw ka ngadto sa uban, pero imong kaugalingon imo ginang sabton, imo ginang pasayloon. Gani moingon pa man gani kas uban nga sabta ko ninyo ana magina mga bana, kinsa ninyo dinhi ang nahigugma gyud sa inyong asawa sama sa inyong kaugalingon? Kana bang di gyud mo masuko, mudawat ra gyud mo kun magyaw-yaw na sila, saputo na sila, okay ra gyud ninyo kay musabot ra gyud ba kay ako gunang kaugalingon, itaas ko no ba mga bana otro sa demo. Kamulang mga parishioners, kinsa ninyo'y nahigugma sa pari, sa inyong paris priest, sama gid sa inyong kaugalingon, na kung ang pari mo ingon pamalit mog slat, palit dayon mo kay haron gyud malipay ang pari. Tasa kamot naagi yung mga 5 kabuok. Kamong uban mga buangon mo.
ang inyo rin kaugalingon, inyong gigugma. Mao ni ang nindot. Mao bitaw karon ay mangutana nako, Pader, kinsa man gyud maayong butaran nato ani mga kandidato? Ingon dayon ko, naagi tay standard sa simbahan nga gitudlo ug unsa man na kinahanglan ang kandidato nga atong pilion kana gyung makadiyos, makatao, makabayan. Ano na siya? Tulo ka M. Makadiyos, makatao, makabayan. Naaba mo roy natanaw ani mga nanagan karon sa midterm election nga naa aning tulo ka qualities na og naa gani butari dayon. Pero kanang wa ani ayaw na lang nagbutari Di ba? Unsaon man pag-ila sa tao nga makadiyos og makatao. Kay kanang makabayan mo sunod ra man na siya. Unahon ginang makadiyos nga makatao. Unsa may mga pipila ka mga ilhanan. Adi na lang ta mo tan-aw og lain. Anhi ta mo tan-aw ni Hesus og sa mga santos. Sama ni Maria og sa tanang mga santos. Unsa may ilang kinabuhi. Isip mga tao nga nahigugmas Ginoo sa ilang isig katao. Ang nag-una gyud di gid na sila mangandoy og kwarta para sa ilang kaugalingon. Kay ang Dios wa man magkinahanglag kwarta. Di ba? Wa sad magkinahanglan ang imong isig katao nga ikaw dato gyud kay ka. Una pa ka makapakitag gugma nila. Wa man magkinahanglan ana. Unsa may pangita aning mga tao nga kanini ang makadiyos. Kana gyung kakabus sa kinabuhi. Kay kani manggong kabus maunay kusog kay mo sangpit og Ginoo. Mausad na kusog kayong moalagad sa iyang isig katao. Kanang kabus ba? Mauna nga ang tanan yung mga santos, gikan gani ni Jesus, hangtod tanang mga santos, ang ilag yung gipuy-an nga kinabuhi, mao ang kakabus. Bisan kadtong mga hari, mga rayna, nga mga santos ang kinabuhi, bisag nagpuyo sila gingharian, ang ilag yung personal nga kinabuhi, naagyos kakabus. Pasabot, wa sila mangangkon sa mga kwarta nga naa nila kung dili ilang gigamit kini para sa pag-alagad sa Ginoo o sa isig katao. Nana ba mo'y nakit-an ron sa mga kandidato nga nanagan, labi na gyud sa team Marcos o team Duterte, na mo'y nakit-an nga ingon ani og batasan nga mangandoy gyud kakabos, mahigugma gyud mga kabos o niya dili magsigig pangwarta na ba butari. Pero gwa gani ayaw na lang kapoy. Kanang mga kandidato nga magsigig pangwarta, kanang mga leaders nga magsigig pangwarta, madinhi man sa simbahan or diha mas gobyerno, makaguba nag bayan or community. Dili na sad sila makabayan. Ikaduha, ang tao nga duol kay Ginoo andam kaayong muantos. Kana bang muantos, morisgo sa iyang kinabuhi o sa iyang image alang sa pagsunod sa Ginoo o sa iyang isig katao. Sama anang pag-ingon nga higugmaa ang imong kaaway. Karisgo ana. Di ba? Risgo kay na kanang pag-ingon ibaligya ang tanan o gihatag ang halin ngadtos mga kabos. Risgo kayo na. Di ba? Ilingay imong tupad. Ing naandam kang morisgo para nako. Ing na kano. Ing na morisgo ka para nako. Pasabot, andam ba kang magpakamatay para nako? Ana.
Oy, moingon ang imong tupad, kamatay lang diha. Oy, sa sakit tiyan ako diri. Ay, mga asawa gani, di man gani na morisgos para sa ilang bana, nga, pertigin nilang gaus-gaus, ana, mga bana, otro sana, di asa na morisgo. Kining pare, ha, samot. Samot na mo. Pero kanindot unta, ug naatay mga leaders. Para nang inyong bata, magsagit-sagit. Muantos gyud mo ba, nga muda nga tos gawas niya, adto nyo ibutang, kay haron dili madisturbo ang inyong tupad. Ganiha pa man ko nakabati anang sigisagit, huwag dadas gawas. Palihog ko na dadas gawas. Kay nahigog ba man kas imong tupad, dili madisturbo ang iyang kuas Ginoo. Dadas ang adto, kuan, ng inyong anak. Palihog lang. Mao nay ato din hinghangyo. Very good. Pero dili na pag kuan ha, ato lang ibutang ba sa saktong lugar, kay nahigog man tas atong tupad. Nya unsaon niya pagsimbas Ginoo, maigking na siya da, sige naglihok-lihok, sige nagsagit-sagit imong anak. Maigking mo na ipagtabang niya ang atos ang pimag des gawas, iya sa nang taga-ag lingkuranan didto. Ana bay pimag diha. Ko na lang, kamo na lang luwa. Na didto. Tanawa, di ba? Dinhi sa atong lugar, bisan sa atong ginagmayng paagi, ato ginang gitagaan og role aron nga mahigugma gitas Ginoo, makafocus tas paghigugmas Ginoo panahos misa ug sa atong isig katawo nga nanimba. Mao sa natong buhaton ngadto silingan. Ayaw disturbuha, ayaw lisod-lisura imong silingan. Be karon kono be sa kaning mga kandidato labi na sa Team Marcos ug Team Duterte, kinsa Manila ani nila ang morisgo gyud, muantos gyud para sa katawhan, para sa mga tao nga nanginahanglan na butari dayon o guwa gani ay nalagbutar usik-usik sa panahon. Ikatulo, aon sa tuy una na kong gingon, ilhanan, limot na, dili mangwarta mo puyo gyus kakabos. Ang sunod, anda mo antos, mo risgo alang sa iyang isig katawo. Ang ikatulo, kaning maampuon, kana yung tao nga musalig sa Ginoo, kana bang itugya niya ang iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo. O kinsa maning tao nga tinuod nga maampuon, di ta magpailad aning gisulob-sulob ug ingon ani sama nako. Ana, ay sad mong pailad anang magbasa-basa diri kanang magbrunda-brunda ana. Di na kasiguruan kana sang magsigig simba, magsigluhod gikaspultahan luhod nga ripadong, baga na kay kubal, ay kumpiyansa ana. Daghan sa kay mga hudas ana diha. Kinsa man gid tinuod nga maampuon. Wa mo kibaw? Kanang tao nga magpasugo mo alagad sa iyang isig katao, unya dili manugo. Kay ang word ampo, surrender, maubitan ng muhapa, moisas kamot, ang kuan ana slavery, servanthood. Kana bang mo serve kas Ginoo, mo serve kas imong isig katao, mo alagad, dili hinugo. Daghan man kay dinhi sama aning nagmisa, hinugo man kay ni. Kana bang magpasugo kas Ginoo, magpasugo kas imong isig katao, mao man gid na siya the best. Bikin sa dinhing mga kuanabe asawaha nga wa gyud kasuway og di gyud manugo sa ilang bana, taas ang kamot. Dili gyud mo tinuod nga maampuon. Mga bana, kinsa dinhi ang magsigi ra gyud nya, malipay gyud mo nga magsigig pasugo sa inyong asawa, taas ang kamot. Otro sa mao ni atong i-check
Kay kining nang-apply nato, ibutang nato sa context sa politika ba kaning atong eleksyon kay mao man ni atong giatubang aporting dakua nga kana ganing events atong nasod. Kani manggong mga servant sa atong nasod, kani mga politicians, apil naming mga pari, gitawag mo guni silang mga public servants. Ang word nga servant, importante kay na dili ni sila public officers. Na-highlight man gud nato ang public authority or public officers, nalimtan ang public servant na word. Mo nang nag-away-away na nirong ato mga leaders. Kay iniglingkod na nila ang ilang hunahuna public office nya i-connect dayon public officer nya kay officer man authority dili oy. The office in the church and in the government is an office of service. Mo nang dinhi sa atong simbahan na perform man na namo og sawa, kuwangan man o dili, ang rumbo gyud sa simbahan to be a servant leader. Kana bang leader ka, pangulo ka nga nag-alagad sa imong panon, mao nay gibuhat ni Kristo, mao nay gibuhat sa mga balaan nga mga leader sa simbahan, sama sa mga apostoles, sama nila ni San Agustin, San Vicente Ferrer ug uban pa. Mga leaders na sila nga nag-alagad. Nga karon ni atay daghan dining bisita, gagreen ang ilang lawas. Kinsa may leader ninyo? LSF. Kaning LSF nga ato dining backbone gini sa atong parokya ni sila. Grabe kayong mualagad nato dinhi. Bahala nagwa na takabayad nila. Ako lang gining i-announce, bahalag uwaw. Inigsangpit nato, tubag dayon, bisan pagwa takabayad. Tungod na sa ilang leader. Di man sana perfect, nga buangon man sana ilang leader usahay. Pero grabe mo alagad dinhi sa simbahan o hastasad sa ilang isig katao. Congratulations LSF. Mo nang ako gining i-advertise og naa mo dihay mga gusto nga mga steel workers nga tinuod nga moalagad, la pangitaan ni ninyong LSF. Unsa ni nga ni Lords Steel Fabricators. Di ko mauwaw nga mo advertise ninyo. First time ning ni-advertise ko din kay impressed kay ko nilang Brad Henry o Sister Bibang sa ilang pagdaan ning ilang kuan og kamusad nga mga LSF. Pero naa sa mga buangon ninyo, pero kanang at least tungod kay ang inyong leader ang naa siyang unahuna mao ang pag-alaga dili lang dinhi sa simbahan kung dili sa inyong mga kliyente, inyong mga customers, madagyod ang mga members. So muna mangita tag mga leaders nga kusog mo alagad kay maunay bungas pag-ampo. Ang tinuod nga taong maampuon maalagaron dili magsigig daog-daog sa iyang isig katawo nga suguon tag maayo pabayad og buhis, unya ang atong gibayad nga buhis kurakuton ra nila. Sila maoy nagdawat og millions, kitay nagsigig bayad og daily taxes. Luoy kaitaan ng mga leaders nga mga hangol kaayo og kwarta, hangol kay gahom og mura gyud sila maoy authority, siging papriso, siging pangontempt anang ilang mga panggukod, anang mga tao nga maura say nagbayad og buhis, kauban sa nagbayad og buhis nga ilang gipangsud sad sa ilang bulsa. Lisod kay na inana, malusno gyud ang atong nasod. Unsa may epekto sa kinabuhi niining mga tao nga makadiyos, kani mga leaders nga makadiyos, makatao ug makabayan. Una, musikat gid na sila sa katilingban. Daghang mga tao magpangga nila. Pero diri sad sa pika side kay naa man ginang positive ug negative, dumta na sila sa mga
leaders. Masasik, tanawa si Kristo. Thousands ang magsigig sunod niya, pero ang kadtong pinakapudyot nga mga high priests, mga leaders sa ilang katilingban sa una, naglagot niya og maogyoy ni himo og lakang aron dakpon og patyon si Jesus. Pero purting daghanang mga tao nga nagmahal ni Jesus hangtod karon. Mausad ang mga apostoles, gipangbitay sila tungod sa mga authority atong panahon nga naglagot nila, pero ang katawhan hangtod karon gadibusyon nila. Karon birthday ron ni former President Rodrigo Duterte. Ambot og ang mga tao sa Pilipinas, mga Filipinos dinhi og sa gawas mo celebrate baka sa iyang birthday. Ang sa inyong tanaw, unsa may impact sa kinabuhi ni former President Rodrigo Duterte sa iyang pila ka tuig nga pagdumala sa Davao City isip mayor og sa Pilipinas isip presidente for 6 years. Unsa may impact? Gihigugma ba siya sa kinabag-ang mga Filipinos? Kung gihigugma siya sa kinabag-an natong Filipinos, congratulations President Rodrigo Duterte. Makaingon kitang happy birthday nimo. Pero gidumtan ka sa kinabag-ang mga Filipinos, congratulations. Pagbag-o, pag hinulsol balik sa Ginoo. Gilutos ba si President Duterte sa mga leaders sa atong nasod o sa leaders sa kalibutan? Gilutos ba siya? Tanawa lang. Kung gilutos siya o gidumtan siya, pasabot, tinuod gid siyang di tingali perfect, nagpractice atong giingon nga kinaiya sa makadiyos, makabayan, makatao. Dili perfect, pero at least na ay positive impact. Magpuyo sa kakabos, moantos og morisgo sa iyang isigkatao, og moalagad kanunay, dili magpaalagad. Mao ni siya ang mga qualities nga angay natong hinumduman. Kita sang mga leaders, ako dinhi isip inyong parish priest, naningkamot sa kuani, dili gyapon perfect. Pero at least naadiha ang atong rumbo. Digilinga imong tupad. Ing nasugod karon, sabat nako ba nasugod karon, pwede na ko nimong sugo-sugoon. Ana ha, kanang wa mulingi, bahala na mo diha. Peligro kayo ning style sa Ginoo mga igsoon, kay ang iyang basihan sa pagtabang nato mauman ang atong kinaiya. So kung ang atong kinaiya mapaubsanon, wa say puas ang iyang tabang hangtod nga moabot kita ngadto sa taas kaayo nga level sa grasya. Mananingon siya ang nagpaubos, ipataas, ang nagpataas, ipaubos. Ligi ako no na imong tupad, ing na sige kang paubos sa inyo. Nako no. Sige paubos. Unsa may kinaiya niining mga mapaubsanon, una, muangkon sa iyang sala. Kanang kusog kayong manaway sa iyang isigkatao, kusog kayong mubiay-biay, kusog kayong mutanaw sa sala sa iyang isigkatao, mapahitas o na. Nya kanang kusog kayong muangkon sa iyang sala, mapaubsano na. Sa mga kandidato nato ron sa eleksyon, naabay mga nangangkon sa ilang sala, naabay kusog muangkon, kanay atong butaran. Nya kanang di gyud mo angkon sa sala, kusog nom kayong mamasangil,
kusog kayong murason-rason, ilag yung tabunan ilang sala, adin alang taana, kay ipaubos manas Ginoo, maapil tag kaubos. Sa dagko rong team Marcos o team Duterte, kinsa Manila ang kusog mo angkon sa ilang sala, maunay atong pilion. Ang katong team nga kusog kayong mo tabon sa ilang sala, adi na lang sana nato pilion. Niingon diri sa atong unang pagbasa, unsa may buhaton ko kanimo o Israel, nga ang imong gugma nako mura ra maggabon, mura ra sa giyamog sa buntag mahanaw. Kani bitang atong style ba nga ug naatay panginahanglan ampo nya ugwa na gani ana sad dili na siya mo isakto. So ang ikaduha nga quality sa usa ka or kinaiya sa usa ka mapaubsanon, ang gugma niya sa Ginoo kanunay. Bisan pa og naa na niya ang kasakit kanang dunay iampo nga dili murag wa dunggas Ginoo, murag wa gihatag sa Ginoo, na pagani usahay ang atong pagampo tuag gihatag sa atong silingan. Magampo ka nga ang imong bana mabuutan, adto na nun magbinuutan sa silingan nya kusog nung kayong mga saba nimo. Magampo ka nga ang imong asawa musamot ka sana mo mabuutan unta dili magsigig yaw-yaw na pero tinanong yaw-yawana. Mas maayo pa ngadto sa silingan kay magsigi pag smile imong asawa pero anha nimo yaw-yaw de singhag dayon. Dawata lang higugma alang yapon ang Ginoo. Mao na kun ang atong gugma dali kay mawa, pantunon tas Ginoo. Kay matud palagi niya diri, ang akong gikinahanglan mao ginang gugmang way paglubad. Dili halad, nang sige lang taghalad sa Ginoo. Mga bisan ka na inyong pagpalit og slot. Pero arang-arang na sa mapalit kag slot. Pero di day gyapon na kay mutas Ginoo, basta mulubad-lubad ang gugma. Dili kuno halad nga sunogon. Kanang ato bang sunogon sa ila style sa unas mga Hudiyo, sunogon man parang aso musaka. Ang gikinahanglan niya kahibalo bahin sa Dios. Kana bang mahibaw ta hain ang Dios ug unsa ang Dios. Lingay mong tupad na naay Dios sa inyong silingan. Naay Dios inyong silingan. Mayo kay na. Ang atong tubag sa Salmo nag-ingon sad, ang makanunayong gugma dili sakripisyo mao ang gipangayo sa Ginoo. Permanente makanunayong gugma. Kana bang may kining pagka-explain ang makanunayong gugma diha sa saad sa kaminyoon? Kana bang moingon kang sa kasakit ug sa kalipay, sa kahamugaway ug sa kapitos, sa sakit ug sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mobulag kanako. Kining atong kinabuhi dinhis kalibutan, di gini magpadayon kung dili ta maghigugmaay. Ya ang gugmang tinud-anay sulayan gid na, tagaan gid na siya og mga gitawag natog mga kanang hindrances ba, mga babag. Mao na nga kadtong mulahutay mauto siya mahimong bulahan. Kung ari sa tas atong mga politicians kay mao man naroy sikat kay nato sila, tanaw nato diha kinsa nila ang nakaagig mga pagsulay, kana bang grabe nga pagsulay, unya di gyud mo atras mo padayon gyud pag-alagad sa atong katawhan, sa atong nasod. Kana bang mura bitag imong tan-awon nga anda magpakamatay para sa atong nasod, dili mo atras, dili sad mo-surrender ngadto sa hiwi nga mga buhat.
Kaya naman ko'y uban, nato, nga nabitang inigingon, buhatan niya sayop, di gini mo buhaton, katilaw yung kanako. Sige na lang pirma na lang taan Ana, kanang mo insister yun, nga di ko mubuhat ana, kay makadaot nas nasod. Lisod-lisuron kanako. Sige lang, lisod-lisura lang. Isiro na ko imong budget. Sige lang, zero budget. Basta di ko mubuhat ana. Kana mo'y maayong butaran. Pero kanang mo ingon dayon nga, saon man yun nga. Kuam sa ta, daot man sa ta. Ato na lang sundon, bahalag murag sayop. Wa na, patay ta diha. Mao na nga ang Dios nun nga leader maghatag yung dakong kaayuhan sa atong nasod ug sa katilingban. Ang yawanon nga leader makahatag sa kadautan sa atong katilingban. Dili ta mamili og mga yawanon, ari ta mamili sa mga Dios nun. Dinhi sa atong ebanghelyo naay duha ka klase sa tao nga nagpaila ang usa yawanon, ang usa Dios nun. Pulos sila naa sa simbahan, pulos sila naa sa templo, pulos sila nagampo sa Ginoo. Unsa may inampuan sa yawanon nga tao, kaning Pariseo, nagsigig daig sa iyang kaugalingon. Feel kay niya nga sa iyang pagbinuotan, sa iyang pagampo, dili siya himabay, dili siya sugarol, dili siya kobradors buhis. Nagpuasa siya duha ka adlaw kada semana. Feel kay niya nga pwede na gid siyang moingon sa Ginoo, I am the best. Kana bitang magsikag daig sa imong kaugalingon at tubangan sa Ginoo. Tan-aw sa Ginoo nimo ana, yawanon gyud ka. Tanawa ring Diyos nun nga tao, ang kobrador sa buhis. Unsa may iyang kinaiya, nagpamukpok siyang dughan, dili gani mo tan-aw sa Ginoo, ug moingon ra gyud siya, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Angkon sa sala. Dili ko takos. Ug ato sa niikuan sa atong kaugalingon, Lord, di ko takos mangayo nimo grasya kay makasasala kay ko, kaluy ilang ko. Ug ato sa ning adtos mga kanini ang mga politicians, kana bang leader nga na-elected unya moingon, dili ko takos. Nya ang iya dayong himuon, magbuhat siya mga nindot, nya dili niya isigig publish ang iyangan ug ang iyang naong isip maoy author ni anang maong mga projects. Ang iyar gyung buhaton, dili ko takos nga daygon kay igo ra kong nagbuhat sa akong katungdanan unya makasasala kay ko. Kana mo'y mga epektibo kayo nga mga leaders. Pero kanang luos lag pangangkon nga ila kunong project, ilang project, unya ra ba ang kwarta nga ilang gigamit gikan natong mga tao, mga hilas kay na sila. Karon nana mo'y napilian. Kana ato na nang pilion. Sikreto lang na nato personal, ato nang ilista sila ug naaman ay lang sad pangitag perfect. Kana lang sang duol-duol ba sa Dios non nga kinaiya. Mga igsoon, kining pagsunod sa Ginoo nagkinahanglan kini sad og wisdom. Mao na mangayo kita sa Ginoo og kaalam, lamdagan ta nga di ta madala sa atong tawhanon nga kahuyangan. Aron sa atong pagpili sa atong mga leaders, ang ato diyong gipili mao ang gitudlo sa Ginoo, ang pinili sa Ginoo. Sa kataas sa atong ebanghelyo, para nako ang usa sa mga sentro kaayo nga mensahe nga maoy makapalipay nato, mao nang gipili sa tingali ning pagbasaha para niining Litary Sunday, mao ang reconciliation, kana bang panag-uli, panagsumpay, pagbalik.
Lingi ay mong tupad, ing naway na nga putol sa inyo, naway na nga bugto, way na putol, pila ka kabuok ron, banag asawa, wa na magtagdanay, pila ka kabuok ron, mga managsuon, wa na magtagdanay, pila ka kabuok karon, mga managsilingan, wa na magtagdanay, mga office mates, mga classmates, apil na sad ang mga crushmates, wa na magtagdanay. Pila sa kakabuk pari karon ang wa na magtagdanay, mga madre wa na magtagdanay. Og labaw tanan, pila ka buok mga politicians karon ang wa na magtagdanay, nagsige nagdinaotay. Makaguol gid nang maputol ang atong relasyon, mga igsoon. Ang amahan sa gitawag natog prodigal son, nasakitan kay giputol sa anak ang iyang relasyon sa iyang pamilya. Gikuha niyang iyang bahin, nilangyaw siya glayo o giwaldas niya ang kwarta. Kining makaputol sa relasyon, ang murag gunting, wa gilain kana giyong sala. Ang sala mo na kon gusto ta nga malipay, kay ang dako kayong kalipay kana magyong masumpay og balik atong relasyon, reconciliation. Unahon gid nato pag atubang ang atong sala nya, magbasol ta og mobiya sa sala. Mao na ang anak nga buangon kayo, nakahuna-huna sa iyang sala, sa dihang naglisod na siyag maayo, kay kini manggong sala, mga igsoon, gawas nga muputol na siyag relasyon, mudaot og mupatay pagid nagkinabuhi. Nya kining word nga kinabuhi, duha ni kabuk meaning, existence o joy or kalipay. Naidaghan nato dinhi, buhi pa, gaginhawa pa, pero wa nay kalipay. Kana gipatay na sa sala ang iyang kinabuhi, nga ang meaning kalipay. Gilingay mong tupad, ang di mulingi patay na. Lingi ay mong tupad, ing na happy ka, ing na happy ka karon. Naagi mga naong nga wa gyud mulingi, patay na, patay na. Naghambin og mga kasakit kay naidaghang na nga putol nga relasyon. Malipayon kaha si Marcos team karong panahon na, malipayon sila, ambot lang. Si Duterte team, malipayon karong panahon na. In general, ang atong mga kandidato, mga kaning kandidata, mga kanini ang mga independente ug naay partido, malipayon ka sila karon. Adtong March 28, 2 days ago, nag-birthday si President Duterte. Gipakita dito nga sa atong social media, mo ni nakanindot kay makakita tas tibuok kalibutan in just one click. Nakita nato diha sa social media nga tibuok hapit ay ingnon talang tibuok kalibutan, kay tibuok Pilipinas pod pasabot majority sa mga lugar sa Pilipinas ug daghan kaayong mga nasod nga naay mga Filipinos, OFW, nang gawas og naghimog prayer rally og celebration para sa birthday ni former President Rodrigo Duterte. Wala pa'y tao sa tibuok history sa kalibutan na politician, government leader, presidente for that matter, nga gihalaran og samang kanini ang pagpasidungog nga
Matod pas estimate, niabot ko og mga 10 million katao ang nagdungan o gawas o nagpundok-pundok labi na gid dinhi sa atong nasod aron mosaulog dili sa kalagot, nasa may ubang naglagot, no, dili sa pagsigi og kananaang kasubo, kung dili kalipay nga nagsaulog sa 80th birthday. Ang ilang gipanghandom ang mga buhat ni former President Rodrigo Duterte nga mao'y nakatandog nila. Although naasay mga buhat si former President Duterte nga nakasakit sa balatian sa pipila nga mga Pilipinos o katawhan. Mga igsoon, si Jesus mausad ang iyang nahitabo. Naay pipila nga nasakitan sa iyang gipangbuhat apan kinabag-an sa katawhan sa kalibutan hangtod karon nalipay gyud sa gibuhat ni Jesus. Mao ni siya ang timaan nga nabuntog nato ang sala. Si Jesus perfectly gibuntog niya ang sala. Jutay ra ang nasuko o gipatay siya, daghan kay nalipay hangtod karon. Si President Duterte doon na sa siya gitawag og war against drugs, against corruption, against terrorism sa atong nasod paglingkod niya pagka-presidente. Dili perfect ang iyang gihimo, daghan sang nasubo, daghang nasakitan, daghang nagduda, pero nakita nato karon nga kinabag-an di ay sa mga Filipinos na lipay sa maong buhat niya. Ingnon talang kinabag-an kay wa may nigawas sa daan nga daghan sama kadaghan adtong nanggawas pagsaulog sa iyang birthday og mihandom sa iyang pagdumala sa atong nasod. Dili kalikayan nga naagay masubo sa atong buhaton na asay malipay, pero ang nindot kung daghan ang malipay, jutay ang masubo. Sa gibuhat sad sa amahan dinhi sa atong prodigal son nga istorya, daghan kay nalipay ang ilang mga tao, nagsayaw apil na tong iyang anak didto sa ilang balay, pero dunay usa nga wa malipay. Kinsa man? Ang maguwang wa malipay. Jutay ra, usara siya, pero the rest nagsayaw, nagngaon, nagparty. Gilingi ako no imong tupad ing na nalipay ra ka ni digong, nalipay ra ka digong na mao na ang una day natong tan-awon mga igsoon sa atong kinabuhi kanig yung pagbuntog og sala. Kay once mawagtang na ng sala, ang reconciliation dali kay himuon. Mawa na ng imong anger, imong pride, imong lust, kana na ang imong greediness, envy, laziness, gluttony. Mawa na gani na siya sa atong kinabuhi or muminos na siya, munindot dayon ang relasyon. Unang iampo nato ang atong mga leaders sa simbahan o sa atong gobyerno nga ang ila untang buntugon ang sala. Muna ako sa nang balik-balikon din unsa man giroy nag-unang sala sa atong katilingban. Kana bang gitawon tog public sins? Mag-una ginang corruption, graft and corruption, billions ang atong nawagtang ana, makasubo kaayo, niya dayon kaning drugas nga maoy ni himong mga adik sa daghan kay nato rong mga tao, niya kanina sang violence, patay, related sa nis drugas, karon hapit kada adlaw, kadungog na sa tag gipangtulis, gipatay, ana kahada adlaw.
tungod gyapos drugas, nya kaning atong gitawag og immorality, sexual immorality, prostitution, kinabitay o uban pa. Mga sala man nga makabungkag o kaning pagkakuwang nato sa gitawag nila accountability o transparency sa atong mga officials sa gobyerno nga naglingkod diha sa mga panudlanan o mga opisina. Wa sila siging pamakak, siging mga fake news sa atong mga social media. Mga sala man nga makapagubot nato, mamiya na ta. Diri sa unang pagbasa, sa dihang nisunod na gyud ang mga tao sa Ginoo, nabalik dayon ang ilang gitawag og kaugalingnan, freedom. Nya nisugod na sila kaon sa mga pagkaon nga ilang nadawat gikan sa yuta nga ilang giugmad ang gisaad sa Ginoo, ug nawagtang na sa tong mana katong magsigig-uwan ngano man kay na balik naman sila sa pagkagawas noon, dili na sila mga dinaog-daog ug ulipon. Mo nang nakaingon ang atong tubag sa Salmo, tagamtama sa to tanawa unsa kamaayo ang Ginoo. Gilingay imong tupad ing na nakatilaw na kas kaayos Ginoo. Katilaw na mo. O wa gani katilaw ang imong tupad, patilawa. Kinsa may mo patilaw niya sa kaayos Ginoo, kita. Unsa may atong ihatag, gugma, pasaylo og pag-alagad. Diri sa atong ikaduhang pagbasa, hisgot na sa diri og reconciliation na niingon diri ang Dios wala mag-isip sa ilang mga sala o gihatagan kami niya sa mensahe unsaon pagpakig-uli kanila ngadto kaniya. Ang kaning mga makasasala, dili din na iphos Ginoo atong sala, kung dili makig-uli kita. Muna, kung ato ning itan-aw dinis atong simbahan, kining tanan nga namalit og slots, kamong sigig palit og slots, nakahatag mo kalipay nato. Congratulations. Pila na may atong slot karon. Ang atong SBF DAG para sa kumbinto 53,987 na atong halin, 6,013 slots na lang ang nahibilin, tag 500 pesos per slot. Naasad ni 16 slot challenge nga tag 8,504 ang atong nadawat na. Nya katong atong God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, para nis atong Holy Week celebration o Fiesta celebration, 13,886 na ang atong halin. Dako-dako pang kuwang, napay 56,114 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Naasad ni siya ay 12 slot challenge nga tag 1,200, 490 na ang atong nadawat. Nya katong atong itabang ni Father Arnel, ang haligi para ni Mama Mary, HPMM, 8,752 na ang atong halin. Naapay 3,248 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Naani 20 slot challenge nga tag 2,064 na ang atong nadawat. Atong pakpakan ang atong namalit og slot. Salamat kayo. Unsa bay nahitabo aning namalit? Ilang giwagtang usa ang sala sa kadaw, kanang kadaw, nabuntog nila. Congratulations. Lipayon mo sa Ginoo. Atong iampo ang atong mga opisyal sa gobyerno o kaning mga kandidato nato nga unta mamiya sila sa sala. Ug ang ato sang pilion nga mga kandidato kana gyung mobiya og sala. Unsao man nato pag ilang i-condemn sa ila karong mga pangumpanya diha nga makita nato social media
kana bang kinasing-kasing nga ilang i-condemn ang mga public sins, labi na ning corruption, drugas, violence, hunger, lack of transparency, mga social evils man ni siya, o mga immorality, etc. I-condemn gani na nila pasabot ang ilang kasing-kasing wa mo uyon anang mga sala. Nya mo ni atong butaran, kadtong dili mo condemn, ato na lang sa ato silang papahuwayon. Aron nga dili mo samot kagrabe ang pagkabahin-bahin nato, pagkabungkag nato. So atong tan-awon ang ilang kinabuhi aning mga nanagan karon. Unya sa ato sang kinabuhi dinhi sa simbahan, niya na magita simbahan, ato sang tan-awon ning atong kinaiya, ni haom bagyod sa kinaiya ni Kristo. Sa atong ebanghelyo ningon ang Papa, dong kining imong igsuon nawala, napalgan karon, namatay, nabuhi karon. Malipay unta ta kung dunay mga makasasala nga mobalik sa simbahan, dili kay masuko noon ta. Kinsa ninyo dinhi ang malipay kung naay kriminal, labi na gitong nagpatay sa imong igsuon or sa imong anak, unya musimba karon, unya magkatupad pagid mo lingkod, kinsa nimo ingon, peace be with you. Mana ka? Or bisan na lag minus-minusan na tog jutay, kabit sa imong bana kaniadto, unya nagkatupad mo lingkod, moingon kang peace be with you. Congratulations kung imo nang buhaton. Kung magsugod ta sa atong pamalandong dinhi sa atong unang pagbasa, makaingon gyud ta nga ang Ginoo kanunay giyong muhatag og kalipay sa mga taong nanginahanglan. Unang niingon siya diri, kay nagbuhat ako bag-ong langit ug bag-ong yuta, dili na hinumduman ang nangagi, busa paglipay pag-ayo hangtod sa hangtod. Sa akong gibuhat, kay himuon kong malipayon ang katawhan sa Jerusalem. Kining kalipay usa ni sa atong gipangandoy gyud. Number 1 pagani tingali ning kalipay, kay mura magway kapuslanan ang tanan natong buhaton basta dili mo sangko sa kalipay. Nang litan kulura nimo imong buhok, nya maguol na hinuon ka, kay sigihan kag saway. Way kapuslanan, gasto-gasto pa ka. Kis-kis ka sa imong kilay, nya maguol ra ka ighuman. Manguyab ka, o nya sakitan lang ka, may pagway uyab. Unsa may tumong nganong manguyab, nganong magpa-colors buhok, nganong mangusab ka na imong naong, unsa may tumong aron maguol o aron malipay? Lipay gyud. Nganong magminyo man ang tao aron maguol o malipay? Nya kumusta mamong mga minyo, malipayon mo o guol? Mga naong ninyo sus. Nganong naamang gyud managan sa politika, nganong mo gasto man gyud na sila aron maguol o malipay? Lipay. Unya og mapilde, maguol, malipay. Oh, magyaw-yaw, magsige, yaw-yaw. Ngano man kay ang atong gibuhat manggod makapaguol nato, kay dili manggod ang Ginoo maoy atong gisunod. Kana bang kalipay nga kita-kita ray magmugna, usa na siya ka bakak nga kalipay, malimbungon nga kalipay. Kana bang tawhanon nga paningkamot aron malipay, musangko na sa kaguol. Pero kung ang ato ganing kalipay atong gipasubay sa gustos Ginoo, mao na siya tinuod nga kalipay. Munang niingon diri ang Ginoo, ayaw na lang mo paningkamot nga himsog yun inyong lawas, taas yun inyong kinabuhi,
Dili na mo'y akong kinahanglan nga inyong pangayoon ako. Nga naman, ang Ginoo mismo mo'y nag-design. Ingon siya, ang kabataan dili na mamatay. Ang tigulang, matigulang yung maayo. Ang mamatay kuno og 100 years old, isipon nga siya gisilutas Ginoo. So ang budget yung Ginoo nato, sobra gis 100 atong edad. Kaya malipay magida ng taas-taas atong edad. Gilingay mong tupad. Inapila na edad ni Moron. Naraba sa uban, mahadlok musultis edad. Ay, makalipay ng taas og edad, oy. Taas edad. Pero kung ang imos ang edad gani, taas na kaayo, pero pulos kaguol, makaingon sa ka, may pagmatay. Muna, ang atong tubag sa Salmo, nag-ingon gyud, daygon ko ikaw o Ginoo, kay imo man ako nga giluwas. Kaning kaluwasan mao gining the highest happiness. Kana bang dili nato effort sa Ginoo. Labi na gyud ang kaluwasan nato gikan sa sala. Ang sala man gyud mga igsoon ang muguba sa atong kalipay. Mao na ang Ginoo nagplano og kalipay, pero tungod sa sala maguol gyud ta. Mao na dinhi sa atong ebanghelyo ningon si Jesus, kamuno gusto lang gyud mog milagro. Pasabot ang inyo ra gyung gipangita, kana ra gyung makalipay ninyo. Di gyud mo motuo nako basta dili ko magmilagro. Sa kadaghanan na to, inana man. Pero niingon ni dinhi ang kaning opisyal, Ginoo, kuyog intaw nako sa dili pa mamatay ang akong anak. Unsa may gisulti ni Kristo, niingon siya, pauli na, naayo na ang imong anak. Nituo ba ang opisyal? Nituo ba siya? Nituo. Og niuli siya. Ang iyang style nga iyang paatuon si Jesus, dili mao'y gisunod sa Ginoo. Nya kay nisunod man siya sa style sa Ginoo o sa pulong sa Ginoo, naayo dayon ang iyang anak. Mao na bitaw nga kung ato gyaponing ipahaom sa atong umaabot nga eleksyon, mangita gitag mga kandidato na kamaong mosunod sa pulong sa Ginoo. Dili magpagarpar sa ilang mga pulong, magsigig saad nga murag muluwas kunuhay sa Pilipinas, labi na ning dako na kay tarog utang, 16.31 trillion atong utang. Pila na kay utang nato ana kada usa, average na tag 150,000 kada usa ka Pilipino tingali. Ang muluwas nato ani dili na nang mga politicians, kung dili mga politicians, mga leaders na kamaong maminaw sa Ginoo. Dili magpatuyang sa ilang style. Unsa man gi style ro nato dinhi mga Pilipinos nga kon makalingkod mangwarta gyud. Mao ginay number 1 tawhanon nga kinaiya. Mangita tag mga leaders kaniro mga kandidato. Labi na ning ni ay mga team sama sa team Duterte, team Marcos. Atong tanaw-tanaw na sila kinsa Manila, Team Duterte o Team Marcos, nga iniglingkod, kay pulos-pulos naman gina sila nakalingkod, iniglingkod mga lagad og dili mangwarta. Kinsa man, mo na atong butaran. Kana bang iniglingkod, kamaong maminaw sa Ginoo og magsunod sa sugo sa Ginoo. Unsa may sugo sa Ginoo gyud, gugma sa labing ubos. Whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Kanang mga masakiton, mga ilo, mga byuda, mga sinalikway matud pa sa atong salmo. At timanon gid na kay mao nay gustos Ginoo, kana mga way balay, way hapit gikaon ang ato mga estudyante nga makaeskwela untang ato mga kabus nga mga estudyante nga ang ato mga masakiton matagaan untag saktong budget sa tambal
Kung mahimo libre unta ang tambal, kung mahimo makasud gid ta sila hospital, dili kay isalikway sa hospital. Baya naman kung masiro na hinoong budget para sa hospitalization sama ng PhilHealth, nawa na. Wa na kita maminaw sa Ginoo ana. Kay niingon ang Ginoo, I was sick and you care for me. I was hungry. Karon ang kagutom natong mga Pilipinhon, daghan kay gigutom dinhila sa atong parokya, managlinya nga diha daghan kay file request bisan lag pila ka kilong bugas. Lisod naman sa tas bugas dire. Lisod na sa atong kolekta. Bahin-bahin lang yung ginagmay. Nganong naingon ani man kay naa tingali tay mga leaders nga nagsigig pangwarta. Naatay madunggan billions na ngawa. Kaluoy nato. Mo nang luwaso nato ang atong katilingban, maminaw tas Ginoo, magpagiya tas Ginoo. Og mopili tag mga tao nga mo leader nato, labi na karong umaabot midterm elections, pilio nato ng mga tao nga Diyos nun, makatao, sa to na, makadiyos, makatao, makabayan. Kana gyatong pilion, dili nang saman magpakadiyos, mudaog-daog sa mga tao, ug mutalikod sa atong bayan. Nga karon isyu kay nang naang atong soberenya. Nganong atong gisurrender ang atong soberenya. Mao nay giisyu karon tungod aning isyu sa Pilipinas versus ICC. Murag gisurrender kuno ang atong soberenya. Wa na nato sunda ang atong konstitusyon. Misurrender ta sa foreign court nga ni amanta tay lig-on kaayo, effective kaayo nga mga korte sa atong nasod. Ga-operate man unta na ang atong justice system ngano kunong ningadto kita dayon sa korte sa gawas. Pero nalingaw lang sa noon ko sa akong nabatian kay tungod kunos pagkapriso ni President Duterte dito sa Netherlands, kanang Dahig, nahimo kunong tourist spot ang Dahig. Purting daghana mga tao mangadto. So nisaka ang tourism dito kay tibuok kalibutan mangadto naman kuno. Si President Duterte ra kunoy nakahimo ana nga pagkapriso niya dito nisikat og maayo ang Netherlands og ang Dahig. Ako kadungog anang word nga Dahig. Kanang Hague bang kanang prisuhan sa ICC kamo nakadungog dai mo ana. Wow, pagka-prisong President Duterte, pagkadaghana ng muadtog Dahig, kada adlaw na nay tao dito. Itong pag-birthday niya, pastan, ga-party ko ng mga tao dito, ga-picnic. Siya rin nakahimo, ana. Ngano ka ha? Ngano kang nakahimo, ani, President Duterte? Nganong nasikat man kaayo ning Dahig, ang iyang pagka-priso, sikat man kaayo, makatubag ta ana. Daghang mga tao tingali ang nahatagan niya sa iyang pag-alagad. Although naagi maglagot, pero daghan gyud ang nahatagan niya sa iyang pangalagad ug ang ilang kasing-kasing natandog niining maong paagi niya sa pagpangalagad isip mayor, isip presidente. Iampo nato ang ato mga leaders nga motandog sa gugma o kasing-kasing sa atong katawhan pinaagi sa ilang mapaubsanon nga pag-alagad sa tao, sa Dios o sa nasod.